কাউসার মহান মুর্শিদ আখির ইমাম বিশ্ব হাজিরা কাদাওয়ালা দিলের কাবা মুরিদের দরদি শাহ সম্ভবের রহমতুল্লাহ খাদা বাবার পুরো কদম মোবারক তার সাথে কদমবতী সালাম জানায় আমার খাদা বাবার প্রতিনিধি গজনী সিং বড় হুজুর পীর বাগান এবং কদমবতী সালাম জানায় আমার খাদা বাবার ছিল সফর সঙ্গী আশিকের রাষ্ট্র মদিনার গর্ব আমাদের মহামন্ডলের হুজুর পাক সকল আওলাদে মুর্শিদগণের কদম মোবারকে জানায় লক্ষ কোটি কদম মুর্শিদ জানিয়ে আমাদের মহামান্য মেজর হুজুর পাক আমাকে হুকুম করে দিয়েছেন নাতে রাখছেন পাঠ করার জন্য তাই হুকুম পালন করতে আদেশ হয়েছি সকলে আওয়াজের মহব্বত এসে শ্রবণ করি। मेरा दे जाए खुदा नबी कमले मेरा दे जाए खुदा नबी कमले मेरा हृदय खुदा नबी नबी कमले वाला मेरा हृदय खुदा नबी नबी कमले वाला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह गुप्त लक्ष्य मोला पाठी जाते गुप्त प्रकाशित लक्ष्य मोला पाठी जाते बुरा सारे गभीर आते आरासे मोला बुरा सारे गभीर आते आरासे मोला मेरा हृदय खुदा हबीब नबी कमले मेरा हृदय खुदा हबीब नबी कमले वाला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा बोली तेरे सारे सब रूहानी मरहबा मरहबा बोली तेरे सारे सब रूहानी पीछे पीछे तेरी जीरानी आगे कमली वाला पीछे पीछे तेरी जीरानी आगे कमली वाला मेरा हृदय खुदा हबीब नबी कमले वाला मेरा हृदय खुदा हबीब नबी कमले वाला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सिदरत मुंतहा पर रब हइलेन सोआरी सिदरत मुंतहा पर रब